просто хочу продолжить дискуссию с Владимиром Новиковым вот по поводу книги Берберовой «Александр Блок et son temps». Может, вы просто не успели этот аспект как бы пояснить, но интересно, что, как мы видели на выставке, вот только что, были книги, которые писались на французском языке. И, если я не ошибаюсь, Берберова написала свои биографии, все, и Чайковского, и Бородина, и «Александр Блок et son temps» была написана на французском языке. И мне кажется, что это все-таки важно напомнить, потому что это объясняет многое в ее, вот ее подход и цитату, которую вы дали в русском переводе, что интересно. Вот мне бы было интересно как раз сравнить, как это было переведено на русский язык с оригинала, с французского. Мне кажется, это может именно объяснить многое. Конечно же, это писалось не для русской эмиграции. Это в основном писалось для французского читателя, так как это писалось на французском языке. Поэтому... Можно... Но мне кажется, это может все же пояснить многое из этой книги. Можно я скажу что-то? Я знал покойную Надежду Николаевну Берберову, и могу точно сказать, что она писала не для французского читателя, а для себя. По-французски, потому что, ну, так вот сложилось обстоятельство. Но она никакой, как же, когда она написала по-английски, она писала не для американского или английского читателя, а для себя. Ей важно было прояснить эти вещи для себя. Она была человек, ну, в общем, крайне такой, ну, заостренный на самой себе. Поэтому я не думаю, что здесь имел момент хоть какого-нибудь соотношения с рецепционной, так сказать, публикой. Извините. Вы хотите сказать? Нет, ну это нет, ну это, так сказать, точно для, конечно, для желательно для библиографической точности и культуры, конечно, желательно процитировать оригинал или отметить какие-то так сказать, оттенки, расхождения, да. Вот. Но, в общем, дело в том, что вот удивительно, что мыслит она совершенно по-язовски. Так? Вот. Это вот интересно. У меня есть одно замечание по поводу вашего доклада о Блоке. Одна фраза меня так... Значит, то, что Блок, как бы, если я правильно ее понял, что Блок как бы ну, скорбит об смерти гуманизма, что ли, да? Это не я говорил, это как раз Елена Аркадьевна говорила. Это я говорила, что все А я вопросы это, ко кстати, мне. тоже когда слышал, подумал. Вообще, Он наоборот, он да, восторгается. интонация эссе «Крушение гуманизма», она оптимистическая, Да, так? вы Утверждение что? человека-артиста. Ну и вот но в какой-то степени здесь есть элемент, конечно, гиперболизированный, так же, как он реагировал на сожжение усадьбы Шахматова, да, вот, ну, понимаете, да, как преодоление боли путем Еще больше. Да, вот так, да. Но, конечно, идея человека-артиста, она, в общем, была обречена в будущее, так, вот. Ну, да, и в прошлое, и в будущее, ну, в общем, да, как-то да. Блок был в этом смысле такая... Да, так что, да, ну так интересно просто, что это, что вызвало это интерес у двух докладчиков, по крайней мере, да. Спасибо. Еще вопросы, замечания? Наверное, если нет, тогда... Étant historien, ni linguiste ni littéraire, vous me permettrez de poser ma question en français. Elle s'adressait à M. Guéraud. Durant son séjour, son passage en Géorgie, au moment du gouvernement géorgien indépendant, est-ce qu'il s'est livré à des travaux d'agit-prop? C'est-à-dire, est-ce qu'il a croisé son esprit révolutionnaire littéraire et la révolution politique? Ou est-ce que ça restera, comme vous nous l'avez montré,
en permanence deux domaines parallèles mais différents. Écoutez, en fait, c'est et l'un et l'autre. Parce que c'est et l'un et l'autre. Parce qu'il y développe une activité, on va dire, poétique, effectivement, poétique, hein, pas politique, poétique, j'articule comme je peux, à cette heure-ci. Mais c'est effectivement une activité poétique à l'intérieur du groupe du 41e degré, mais c'est une activité très particulière, parce que c'est une activité qui ressort davantage du détournement de la vie sociale, en fait. C'est-à-dire que ils vont monter avec son groupe et un certain nombre d'autres groupes d'artistes. Ils vont, pendant 1 an et demi, ils vont s'attacher à envahir tout l'horizon social du pays, de la ville de Tbilissi, hein, de Tiflis, mais qui est quand même non seulement la ville principale, mais c'est aussi l'essentiel de la population, déjà à l'époque, du pays, hein, qui se trouve là. Et ils vont, par exemple, investir pas seulement les cabarets et les théâtres, mais aussi les journaux, hein, les journaux, les quotidiens. Ils vont également, par exemple, entrer à l'université, au lycée de Tbilissi, de Tiflis. Ils vont y organiser des sortes d'anti-cours. Et c'est de l'ordre d'une sorte d'agitation, si vous voulez, dadaïste, au fond. Ça se passe d'ailleurs à peu près à la même époque que le cabaret Voltaire à Zurich, mais où à Zurich, le cabaret Voltaire, c'est connu par, je ne sais pas moi, peut-être une centaine de personnes à l'époque qui connaissent cet endroit-là, qui sait ce qui s'y passe. D'ailleurs, dans la même rue, vous savez très bien que dans la même rue habitait Lénine au même moment, et qu'il y a visiblement mis les pieds une seule fois et qu'il n'a pas compris ce qui se passait, et que ça s'arrête là, la rencontre. En réalité, malgré le livre très amusant qu'a écrit Dominique Noguez à ce sujet, eh bien, si à Zurich, c'est un tout petit noyau, en fait, à Tiflis, l'agitation est une agitation qui envahit tout l'espace social. Cette agitation qui n'est pas seulement poétique, hein, il faudrait en parler assez longuement, mais à la base, si vous voulez, de cette activité, il y a par exemple un discours sur la psychanalyse, sur la révolution de la vie quotidienne, déjà à l'époque, avec par exemple des conférences du docteur Kharazov, qui avait été un des premiers traducteurs de Freud en russe, qui fait des conférences sur la psychopathologie de la vie quotidienne et comment il faut, dans une époque révolutionnaire, il faut révolutionner aussi sa propre psyché en allant chercher ce qui peut se passer dans l'inconscient. Voyez, donc ce n'est pas de l'agite-propre, mais il y a quelque chose de l'agitation, je dirais, sociétale, sinon sociale. Voilà. Et puis aussi, il faut savoir que Zdanevich était très proche, y compris par des liens familiaux, était très proche de Noé Jordania, par exemple, le président de la République indépendante de Géorgie à ce moment-là.